ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासी भालां. आमच्याकडे खूप वर्षांनी राहताचे अनंत लावड शास्त्री गुरुजी येतात. शरद नवरात्र आणि चैत्र नवरात्रीचे उत्सव त्यांनी भारतात केलेच, पण ऑस्ट्रेलियामध्ये, इथे न्यूयॉर्क शांती मंदिरमध्ये आणि अर्जेंटिना, दक्षिण अमेरिकेमध्ये पण केलं आहे. आम्हाला सगळ्यांना खूप आनंद वाटतो की ते दरवर्षी येतात आणि देवीची उपासना उत्सव करतात आणि दैवकृपा आमच्या सगळ्यावर येतो. म्हणून आम्ही त्यांच्या शिरोरत्न निगृष्ट चरणी अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि. Hola, somos Prabhudat y Claudia de Argentina, Córdoba, Pozo del Molle. Estamos aquí en Shanti Mandir en compañía de Gurudev y de todos los devotos. Vinimos desde Argentina para participar de Navaratra y nos llevamos una hermosa experiencia de paz y de amor y paz en nuestros corazones. Mucha Sadhgurunath emoción. Maharaj. There are plenty of people all over the world who do this because traditions believe that Shiva is static and Shakti energy is dynamic. For all that we see that takes place in the world, and we wonder how it all happens, good and bad. When you begin to study the scriptures, you realize that depending on who and what you worship is what you invoke in your life. Even in this tradition of the Devi, of the goddess, we have the left hand path, we have the right hand path. The left hand is used to gain power, to gain control, to do wrong things, if you want to say it that way. The right hand is used to uplift. The prayer that Lavaji just sang again, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukhabhag Bhave. The prayer of the sage, of the devotee, of the worshipper is that may all beings be, the word we used a couple of weeks ago was sukha, comfortable within yourself. You feel good within yourself. This is how, for me, I translate sukha as content, but at the same time, you feel good within yourself. So, we started here on the 20th. Today is our 5th day, and we'll continue on till the 30th. It completes on the 30th. So, we are following the moon days. So, we have 2 6th days here in the US. So, Monday and Tuesday, we have 2 6 moon days. And then we have Thursday, Friday, Saturday, where we'll have the concluding ceremonies. On Thursday, we'll have a fire ceremony outside. On Friday, we'll have a fire ceremony outside. On Saturday is Dasahara, the victory of good over everything else. And that's will be the final.
ओम काशीश्वराय नमः। ओम अनाथाचन्द्राय नमः। ओम श्यामाय नमः। ओम अरद्वयाय नमः। ओम संस्कृताय नमः। Hi, my name is Gina, and I live in Rosendale, New York, about a half an hour from the ashram here at Shanti Mandir. I've been coming here for 8 years, and I've been celebrating Navaratri here for 4 or 5 years. And the feeling of peace and fullness that there is in the air here during this festival is so beautiful and lovely. I've never experienced anything like it. हरि ओम गंगा सरस्वती रेवा वयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देवी तथा शान्तिं कुरुष्व मे। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती राजराजेश्वरी पराम्बा ललिताम्बा आवाहित देवताभ्यो नमो नमः। स्नानीय जलं समर्पयामि पयादि पंचामृत स्नानम्। छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे भूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके। My name's Robin Graham and I'm from Sydney, Australia, and I've been part of the Navaratri celebration here in Walden, and the experience for me has been one of both transcendence and transformation, and understanding the meaning of the words has been more transformative in that it dissolves the feelings, the negative feelings that arise from conditioning, the anger and stress or hostility, all those feelings that come about through conditioning, and help to bring awareness to the more positive qualities that we have within. And it also, through expressing Chandipath with Sanskrit words, helps to bring a sense of peace and serenity and equanimity. There's something that is beyond the mind and the words and the thinking that seems to arise. नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यर्मया दत्त गुरुक्षतां परमेश्वरी। ओम भूर्भुवः स्वः श्री महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती राजराजेश्वरी पराम्बा ललिताम्बा वाहित सकल देवी देवताभ्यो नमो नमः। चरण कमलयोः मंत्र पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अत्र धूपदीप नैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा समन्वित कृतपूजनार्चनेन श्री महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती राजराजेश्वरी पराम्बा ललिताम्बा भगवती प्रियतां नमः। नमस्कार, मी गेली 17 वर्ष US मध्ये वॉल्डन नावाचं शहर आहे आणि तिथे आमच्या महामंडले स्वामी नित्यानंद सरस्वती महाराजांचा आश्रम आहे, शांती मंदिर म्हणून. तिथे नवरात्र उत्सव साजरा केला जातो आणि अनेक विदेशी भक्त त्याच्यामध्ये सहभागी होतात. नवरात्रामध्ये सकाळ
पासून जी सुरुवात होते कार्यक्रमाला, सकाळी देवाचा अभिषेक, नंतर चंडीपाठ, दुपारी विशेष पूजा, संध्याकाळी श्री ललिता सहस्रनामाच्या द्वारे वेगवेगळ्या द्रव्यांनी अर्चन होतं, संध्याकाळी आरती होते. भारतामध्ये जसं होतं तसाच नवरात्र उत्सव या ठिकाणी साजरा केला जातो. अष्टमीला हवन होतं, नवमीला पूर्णाहुती आणि दसऱ्याला सगळा उत्सव करून सीमोल्लंघनही या ठिकाणी केलं जातं आणि सगळे विदेशी भक्त मोठ्या प्रेमानं आनंदानं त्याच्यात भाग घेतात आणि त्यांना याचा खूप आनंद प्राप्त होतो. असे नवरात्र उत्सव आणि त्याच्याबद्दलची माहिती आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी पाहावी अशी आपल्याला विनंती.